बजाने चौकी अच्छी काट दे अच्छा कह तो बाबू मैंने तुम्हें कहाँ फोटो काटुल हाँ से तुम्हें कहलु तार छतार मेला बोली करी अच्छा कह तो तुम कଣା कर छुट बेलु बात पढ़वार कथा से हाथ याजुन इटा भाटिनो इटा पत्थर फुटुछे काना हवाई देशर भविष्य काम निकोला ख्यामु मारा बेसे के दिसिबो तमे किनी घंटे घंटे पढ़वा तमर काजे बहुत है नी डरबो कहवा दिसिका डरबा नी डर तमे सब दिन स्कूल के आसबाला अच्छा कहत तमर दिखन ना काना मोर ना रही तना बुला तम माने याजुन करू छ काना এটা ইবারে দিবা জাস্ট বুঝলা লাইট এটা খরাব ইবা স্টার্টিং আর স্পেন জুরি ছোট ভাই তুমি মানে ফটো জানো सब बड़ा ओ मेरा ना ছোট ভাই তুমি মানে ফকই দিলো বেড়া মানে 50 টা মাগি দিনো এদিন রাতি আমরা খেতেলে কুকুরা সিগা আরু হিলোবার দিনো কষ্ট কি আর কানা কানা গো सब बड़ा ओ मेरा ना हां सेथि लागि त मुई कहसेबो बात दरकार जेन कामर काजे प्रधान बाबू ठेकेदार मान जे 2-3 हजार टका दितिता से काम के तमा माने 150 टका रे कर देलो याजुन फिर देउ साथु जबो काना मिल हमर से 5 लाख इतने काना हमर पेट पुरवा नहीं बो हमर पेट पुरु कि नि पुरु तमर मांगर आखी खुली जबा तमा माने सबु जानि पारबो हां मास्टर आनिया नि कहबो गुरुजी कह हां गुरुजी चलो पिले বসুন बेटा मजे ना रखी देता अरे तो नानी ये महिला बोलती है ना करती ओए ओ मास्टर क्या क्या पाला चले छो क्या स्कूल है
इनो खाली शिक्षित लोग पिला ने पाठ पढ़सो हाँ या इटा होचे स्कूल है सरकारी विद्यालय इनो सबका समान अधिकार होचे इनो भेदभाव किछि भी ना है बेकार कथा बंद करो स्कूल जा मुई बोले छे हां सेति लागि सरकार आपन को बहुत पैसा दे देछन अबे यदि ई ठेकेदार माने यदि आपरी बठबे ई स्कूल कॉलेज ताकर बोली करी तो देश चलबा के ना करे फालतू कथा बंद करो स्कूल जा मुई बोले छे क्या सकाळे जेन माने मोर घरे भूति दुख करतिले सेने फेर पाठ पढ़बे हां या से अधिकार सेमान कर रही छे और से अधिकार सेमान के आपन बड़ तंत्र दे छे ई 12 बुला पिला से मोर पिला से पाठ पढ़बा जो बोलती है आया चुप ए की छुआ पे मोर ऊपर जवाब दूची तो बोला क्या है काना ठीक ठाक कहला ई माने 12 बुला पुतर कुचा पिला पे मोर पिला से पाठ पढ़बा या अरे तो बोली इनो सबका समान अधिकार होचे ओए हो क्या अधिकार मते देखु छ 12 बुला पुतर कुचा पिला पे मोर पिला से पाठ पढ़बा अधिकार सिकु पापा तू ठीक कहि छ चुप चल घर के चल टीवी माने से पाठ पढ़ले मुर्गी तुम चल घर के चल बाप रे वहां पिला लोगों को हां ऑफ कर दीजिए क्या पहले उड़वा स्टार्ट करूं मैं स्टार्ट करें कैसा ना पड़ जाओ खिचड़ा खिचड़ा करो नहीं मुना तो मुना नहीं है बाप बाबा चेष्टा करो हाँ हमारे फोटो तो कहाँ रसन हो इसका मामू जीव का ये पूरे काम ही हुआ और बाकी ये पूरा नहीं करो एड़ा बिके नो बिके ए मुके ऐसा बिके ना लुके दीजिए दे ऐसा मुझे तो चाहिए ए बोलू का खराब हो गुरु ए मुके सोचो ए कटा पड़ा ए हम तो करबे के इधर कह दो इधर कह तो नानी कह दो वीडियो करते मते के क्या मोचन क्या बोले बे किसी नहीं बोल के हां कवर के ना बने छे देखे पिला बनाबो है ना 200 टका बगो ये चल को पूरे दीदी दीदी कोई ले जो मोटा कोई दो बुझा दो कोटी ऊपर बसवाले तो की कहला बाबा चुप मान के जेते कहबो हेती ऊपर ते छोड़बे अरे तुमके से दिनो स्कूल जीवा लेके दिला तोए जदी पाठ पढ़बो काम के करबा पापा काना अन्याय में से केंदा बोल पाठी पड़ी के काम करबा के बोल सोने जनो निजन काम करबा ले बाबा तू बोल जुगनी बदलिबा सेटा एका আছে केंदा बोल काम दी করে যদি পাঠ পড়বা তা বল যা বুঝে মোর গা মোর মে কিনো কিছু সরকারি নিয়ম নি চলে বুঝে হাতমি সেটা হবাই এ তো যাও কাকা দিব যাও ও শুনো আর তোমকে দুইটা এজেন্টটা সে স্কুলে জীবন দি দেখে আর মনি তো সু বাবা কেন নেই বাবা আমি তো মোদে গেল বাবা হচ্ছে না তুতে অছ পিলা রকো তাওয়ার নিয়া সমানে বা তা কেবে নি হই বাবা তোমার তো গুরুজি কইলে দেখো আইন না কোন মনে নিও ସବୁଠି ଖାଲି ସେ ମାଷ୍ଟର 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 ସେ ମାଷ୍ଟର ହଉଛେ ନାଟକର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାହାକେ ପାଣି ବି ଦେଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ନି ମିଳେ अच्छा पिले आज संजय क्या दिन आसिबो
पाटबो ये पाटबो के बुझिए ना एते दिन काम करला के जानु डॉक्टर ना का दिन करनो ठीक है पिला माने हेलो जुमा है सोते नहीं समय जुमा मास्टर को कितना আছে যেতে লোক দরকার বুঝে মাস্টার বাবু ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ନିମିଷ ଲାଗି ପଠାଣ ବାବୁ তাহলে কেতা করবা গেল এবার লোক যেতে পয়সা খরচা হবা বুঝে হেলে মোর পুকে পৌঁছে দিও মাস্টার বাবু ମୋର ହାତେ କିଛି ନି ନ ସେ ଭଗବାନকে ଡାକେ ସେ ଯାହା କରିବାର କରେ ଭାବେ ଦିଦି ମୋ ଲୋକ ଦିଦି ଶିଖିବା ହେଲେ ସେଟା ବି ନି মতে চারিয়ালে অন্ধার দেখা গলা মাস্টার বাবু ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକ ମିଶି ଯାଇପାରେ କାଣା କହୁଛ ମାଷ୍ଟର ବାবୁ ତୁଲା ରବି ଆମର ସବୁ ଯାକ ପିଲା ये ऊपर चले गए हवा नहीं ମୋର ମୋର ବୁଝେ ଯାହା ବି ଯାହା ଲୋକ ସବୁ ମିଶି ऊपर ଯାଇପାରେ के चढ़ दिन इतना কেউ ছো পিলা লোক মোর পোজি কে দিমা মুই অল্লা কিনারু লোক জুগার করি লাগছে মুসলমান পিলা লোক মোর পিলা দিকে কেবে দিকে କାହାକି କାହାକି ଆପଣ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିଛନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ऊपर चढ़ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ ନାରେ ନିର୍ଭାଗରେ तो नहीं होगा হিন্দু আর মুসলমান লোক কেবে একা নিতে ই অন্য বসুদা কেবে সইবা କାହାକି କାହାକି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ସେଟା ବଡ଼ଟା କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ ଧନୀ ଗରିବ ହେଲେ ଜନତା କାରଣ ଅନ୍ୟାୟ ସେମାନେ ଜନ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନେବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ଖାଲି Engage me. ସେମାନେ ଆପଣ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର କାଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନା ଜିନିଷ ସେ ହିନ୍ଦୁ ସେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ তার বলি মোর পিলা নিয়ে গুটে ছ পিলা লোক তুমি ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ କଥା କହି କରିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା ଯେମିତି ସର୍ଭେ ଅଛି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଦୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେନ୍ତା କର୍ମା ସେମାନେ ସେନ୍ତା ହିଁ ପାରିବେ তা মোর মুড়কে খিচুড়ি পোষবার মুই কহি দিছে মানে কহি দিছে ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାଟେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପରି ଛୁଆଣିছে କି ଡେରି ଛୁଆଣିছে ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ବି ଆମର ପିଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛି কাଣା হেলা ডাক্তার বাবু ମିଶିଯିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ମିଶିଯିଏ କାହାର କାହାର ଡାକ୍ତର ହଁ ପିଲା କିଏ ଏ ପିଲା ପିଲା না তা কেবে না তা কেবে নি গুটে ছ পিলা লোক মোর পিলা দিয়ে দিবা তা অসম্ভব কথা अयो तुम्हें यदि से प्लेयर आता है तो ऐसा करा बुझलो तुम्हें क्या जानी छो पिला का जीवन में क्या तू कौन छी ବାବୁ ପିଲା ହେଉଛନ୍ ସେ ପିଲା ବାପା हो पिला से प्लेयर होता तुम्हें क्या चाहू छो पिला मरी जाऊ बोली সেটা নি কহ ডাক্তার বাবু সত্য মোর গুটে বলি তু भाग्य भर ये पिला पता मिसी गई थी ऐसा मुई का भगवान भी बोल देंगे पावे ଆମେ ବି ଦେବୁ ଆମେ ବି ଲୋକ ଦେବୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ आते आ सुनिया नहीं नो आ बुला हां ଯା ପିଲା ଯା ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ কামটা মতে বহুত আগে করবা হ্যাঁ মাস্টার বাবু এই কামটা মতে বহুত আগে করবা আরো গুলা পিলা যে বলছে সব সুন্দর আছে ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଇ ତମେ ମୋର ଆଖି ଚୁରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେ ବେଲା ଖାଇବାଟା ସବୁ ମୁଇ ଦେଇ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ବି କେନ୍ତା କରି ଶୁଣିବି କେନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଜାଣି ପାରୁନି କେନ୍ତା କରି ମୁଇ ଆପଣ ଋଣ ଶୁଣିବି ମୋର କିଛିକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବା ଆପଣ କାଣା କହୁଛନ୍ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣ ଯେ ଠିକଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସେଟା ଆମ କାছে ବହୁତ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ନା ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ନା ଏ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଛୁଆ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆରେ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ମୁଇ ଦେବି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ପାରବା हेलो आमर नाटटा एबे सरला आमे माने बुझमा जे स्कूल काहरे लाई कबाड़ बंद नै से समस्तन लागे स्कूलटा
समस्त लगे खोला है से जिते बेले आसले से स्कूल लगे पढ़ी पारा स्कूल रे एनु आमर नाटटा आम अभिनय करते मास्टर रोल रे आकाश प्रधान आकाश मेहर एवं प्रधान बाबू विकास प्रधान रोल करते एवं डाक्तर बाबू रोल रे कान्हा मेहर एवं लकी से रहीम एवं रमेश बुला एवं डमरुआर बाबू बहुचन खुशीकेश एवं सत्य रोल रे करिछन समेश्वर एवं छात्र माने थिले दुई रमेश एवं नरेश ओम प्रकाश धन्यवाद आपण मानको समस्ते आमे माने समस्ते जानला जे समस्त पचारे आमे समस्ते सरकारी तरफ समस्ते आमे समान सुविधा सुजोग पाई पारुछु एवं समस्ते आमे पाठ पढ़ी पारु धन्यवाद।